CNT kɔnɔna bi an ka premier ministre Choguel Maïga bɛ yen nɔ bi balimaw révélation n bɛna révélation de fɔ aw ye bi Malien an y'o de fɔ an na segukaw aw ka duwawu Ala y'a minɛ Maliden fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni agenda wɛrɛ b'i bolo mun ni Maliko tɛ kelen ye a bɛɛ bɛ k'a yɛrɛ yira kelen kelen aw a bɛɛ couleur fana dɔnna bi Maliens Nuhu Sar bɔra ka kuma bi a kɛra maloya ye a kɛra jigilatigɛ ye mais Maliens b'a fɔ bɛɛ lajɛlen na bɛɛ ka fɔ n b'a fɔ honorable Fɔnba Aboubacar Sidiki Fɔnba bɛɛ ka fɔ Nuhu Sar bɔra bi ka taga jugu bɛ kuma mun fɔ transition ma ka transition sen siri k'a bolo siri k'a da jugu ma bi Nuhu Sar de taara ka t'o fɔ bi bɛɛ b'a dɔn transition ka priorité o ye sécurité de o ye nilakana de Adama Maga o la dɛ ayi a taara wɔlɔnkan dɔw de fɔ kuma minnu yɛrɛ nafa kun t'a la ju t'a la c'est à dire jugu bɛ kuma minnu fɔ kuma minnu bɛ mɔgɔw la c'est à dire que distraction kumaw kuma minnu yɛrɛ Mali yɛrɛ ni bɛ fɛn kelen min kan Malien ni bɛ fɛn kelen min kan bi Mali ka territoire ka kɛ Mali ta ye bi Nuhu Sar taara politiciens bɛ kuma minnu fɔ activistes minnu saralen bɛ Faransi bolo olu bɛ kuma minnu fɔ Nuhu Sar taara sigi o kuma kelenw de ka CNT kɔnɔ bi n y'o de fɔ aw ɲɛna n ko n'i bɛ Mali jugu saraka bɔ n k'i b'a bɔ CNT de kɔnɔ n balimaw combien d'années tigila ye an bɛna Nuhu Sar yɛrɛ kumakan kala aw ni ne an bɛ jɛ an b'a la bɛ ɲɔgɔn fɛ Maliens adamadenya in na an bɛna ko kɛ Ala ɲɛ bɛ bɛɛ lajɛlen na donc an bɛna kala aw ni an bɛ jɛ an b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ pré parti voilà Nuhu Sar yɛrɛ kumakan filɛ balimaw aw ni ne an ka jɛ an ka Nuhu Sar kumakan na mɛ yan fɔlɔ Notre assemblée a validé votre plan d'action. Voilà et an y'o de fɔ bɛɛ lajɛlen na an bɛ bi dati fɔ an ɲinɛna bi dati bi ye jeudi 21 avril 2022 Nuhu Sar bɔra k'a yɛrɛ vrai couleur yira segukaw aw ka duwawu minɛna an y'o de fɔ segukaw ye duwawu don dɛ ko mɔgɔ tɛ Maliko la k'a bɛɛ b'a yɛrɛ yira kelen Nuhu Sar bɔra bi k'a kɛ Chogueliko kɛlɛ de Nuhu Sar ma bɔ Maliko kɛlɛ la Nuhu Sar ma bɔ k'a bɛ ka Mali défend juguw bɛ segin ka kuma kelen min fɔ an ma Nuhu Sar sigira o kuma kelen de kan bi balima ko mɛn da mɛn tigila dɛ a y'a Aboubacar Sidiki Fɔnba fɔ Aboubacar Sidiki Fɔnba ye Nuhu Sar jaabi indirectement Ala ka barika don Aboubacar Sidiki Fɔnba la balimaw aw ni ne pré parti a ye Nuhu Sar kumakan na mɛn yan dɛ. Notre assemblée a validé votre plan d'action de gouvernement. 8 mois après, ce plan est périmé. Et sans surprise pour les observateurs les plus avisés de notre pays, vous n'avez réalisé que 30%, soit 3 sur 10, une note de renvoi si nous sommes à l'école. Voilà. Kouye programme fait di Choguel ma. Aye kuma ina mede. Kouye bara fait di Choguel ma. Ko bara kemo ko Choguel ye bisaba doron de ke. Ko Choguel ka kan ka gen ka bɔ premier ministre ya de la. Et puis, ce qui est grave, ou be ka surasi minnu bɛ gouvernement na, u y'olu kɛ Assimi ka ministre de ye. Ministre fɛn fɛn man ɲi o bɛɛ kɛ Choguel ka ministre de ye. U ye clan fila de créer. O de kosɔn Nuhu Sar kelen tɛ dɛ a jeune activiste dɔw bɛ yen u ni ne ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n ye n senb'u sen na. N ye n senb'a caman sen na n'a caman kunkolo bɛ yen awa u bɛɛ de da bɛ fili kelen na dugu ni dugu yɛrɛ la. Ne yɛrɛ welela CNT mɔgɔ dɔw ye ne wele ko non kan ka mɔgɔ bɛ CNT la u tulo bɛ na nkalon kuma tɛ o nkalon kuma tɛ dɛ mɔgɔ bɛ CNT kɔnɔ CNT mɔgɔ dɔw ye ne wele ko non kan ka Choguel ko Choguel ye politicien de ye an ka kɛ tan o mɔgɔ bɛ CNT kɔnɔ ne tɛ mɔgɔ libu dɔrɔn de u tulo bɛ na awa n tɛ ka nkalon fana tigɛ ne bɛ yan dɛ n sigilen i ko ŋɔmirana mɔden awa faso jugu n'i b'a jugu saraka bɔ Assimi jugu saraka n'i b'a bɔ t'a bɔ CNT kelen kɔnɔ cette CNT c'est-à-dire, je m'excuse, ce CNT est une pourriture. Aïe, Nadjede. Aïe, Nadjede. Aïe, Kakumato, Nadjede. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Monsieur le Président? Monsieur le Premier ministre, de quoi avez-vous manqué que la nation n'a pas mis à votre disposition? Monsieur le Premier ministre, l'un des axes prioritaires de votre plan d'action est l'amélioration de la bonne gouvernance. À ce sujet, il importe de rappeler que ceux qui luttent contre la corruption se doivent d'être irréprochables. Dites-nous tout, je dis bien tout, sur le scandale des logements sociaux. Que s'est-il passé à la CANAM? Que s'est-il passé à la police au point d'amener le ministre de la Sécurité à sortir de sa réserve et exiger une enquête? Monsieur le Premier ministre, nous avons tous dénoncé les manœuvres de l'ex-puissance coloniale la France et ses vallées dans la sous-région. Cette dénonciation sans discontinu ne doit pas se confondre à un projet politique. Voilà.
ko Choguel be bori mi ko ka France gosi dongo do ko o te faso joye quoi ko ni faso jo tabolo ko te kelenya ay kuma ina mede Choguel mu na Nations Unies na ka France gen Malien bela jelenga langini ye munye bi ko ka France gen abo malika awa Choguel de France gede nous sar ko te foyi ko France la goshili ko ka podo da bala France ko te foyi ni France be ya antse ka foyi ka ngere yu Adamaden ni a ebe mbiri ka fo kome dumuni ke o ka soro I balole ne be Malien ka priorité sécurité de bi Malien bebe ka kule bi ko ni la kana Choguel nani biche anya drone joli soro anya char combat joli soro anya fen joli soro abade jogo be sigi kuma kele muka logements sociaux Choguel ya dans des made Chakaja Madujande au bebe sente kelengele inde kono adobe nema adoni ne kunkari ne kuma mouvement do la nyen simboala o do na politique ko kele de la ni mouvement élément na ga politique de se ko to rabi simboala o ko songa ma o beka do opération espoir tous famala ame malien de be de franco ga nete nu sar kele mais mba critiquer aka jogo de bla mo be transition ko mo be asimi ko awa ko dogole ndo be nse ko fo asimi chede mali atigere fo asimi ku asimi ka me modo dendo be bok kono kele ngona me bila utabulu tekelinge asimiye yera wuludi billahi tallahi asimiya akantike dade yira nuna complot kuma nunu bolo Choguel contre la kabo akilima maintenant dado la nunu kuma fe ka Choguel gende o de plan kumbi ma fo ngo sente bede mo be sente kono plan de be nu sar bora ka yera yira déjà subara tonde do munu be toina abebe furunto kelengele mo nyuma be sente kono de ma fo ngo sente mo be mo langolo de mo nyuma be sente kono mais faso jugu faso tila Malien bebe ka kule bi kanga jamana tantaye kan dambe tambulo play Abakar Sidiki Famba kuma mfo anga worla me nusar jabili ay worla me Abakar Sidiki Famba bulu sanno mbalimaw awni ne anga janga Abakar Sidiki Famba la me worla 33% action ko fait défense ko na anya fait un bakero la ani fembe talige ka ta ko réforme politique économique ani lutte contre la corruption fen chaman babo kono ko fana kera ani politique chama se ki dado la ka de fayra ire temela sente bon monsieur Ganda do mena c'est que bi nyere question mu ko de menda do orila mais on ni fait foni ne bolo ni be fe do mais min na fa ka boli ni be ni mo date ka soma oyi kalo tan kono Malien ka koronya na ka da message na ma fem pa de femini sampi sa wana mo so entre ko démocratie en bande de ko o min fle o fem pa e mo be ni no ati bi do be fe ka bo aluka timana ya la ka ke Malien ati anga koronya ni o sikina ama o fem pa donc ni ma ko fo ka ba ni fe fo ni net no mais on connaît la nègre comment be bolimi na oteni nègre comment be bolimi atone mbalimaw abala jele kuma Famba Abakar Sidiki Famba ay tigere fo Abakar Sidiki Famba ku Abakar Sidiki Famba ko manabana kan fefebe ka fo sente la ka be manamana kandi ko depuis Choguel nana ko Malien denga dambe sigira kuma ko depuis Choguel kera premier ministre ko Malien bonyana Abakar Sidiki Famba a fleni ale de bora kan kuma foni Abakar Sidiki Famba abela jele yame Abakar Sidiki Famba ko depuis ni gouvernement nana Sado Kamara be ka munke oye Choguel ka toko dumande oye Asimi ka toko dumande awa Choguel be feffe ka Asimi de be Choguel bla Choguel ya Asimi ka ti dende ye ni Choguel échouera oye Asimi de échouelenge puisque obe sera surasunya ou ba surasu te gauche à droite obe wuli ki ke Choguel de kasan ou place ngini to la de do ou ka intérêt ngini to la de do ou be politique ko kala de la o de ko so anyo fa na ngo Mali jugu saraka ni ba bota sente kelengele ngono Abakar Sidiki Famba ko manamana kambe ka boy Malien be fen kele mi no fe bi o ya ndambe ka sigama anga dugu ka ke anyere taye Choguel na Nations Unies kono ya ko France chunanye folo premier ministre fe be kumesigi Mali kono no be kuma Nations Unies na oni France ministre des affaires étrangères de kumena nyogo fe Choguel ma son oma Choguel kele na kuma Mali togola ka Mali kuna wolo Nations Unies kono ka France gen awni ala che ka dan France genin droma anga dugu be ka kanta yebi anga armée bi se ka taka anga dugu déplacer Malien ma million kele sikina kana Mali kono yani ki joko santé de yani ki joko éducation de yani ka foko patati patata de fani bawni i balmo gena ka bo Mali kono premier ministre be ka fere de tege
Maliens bi se ka bo dugu wɛrɛw la ka na u fasow kɔnɔ u gɛnna ka b'u ka duguw la k'u ka école fermé n'i y'a ye i bɛ taa école la o ka sɔrɔ école de dayɛlɛlen bɛ ne t'a dɔn Nusar ye école modèle mun kɛ dɛ a bɛ ka kuma i n'a fɔ Mali c'est à dire Nusar bɛ ka kuma i n'a fɔ tout va bien i n'a fɔ Mali yɛrɛ bɛɛ ye Mali ta ye Mali bɛ fɛn fɔlɔ min nɔfɛ bi o ye Mali yɛrɛ ka kɛ an ta ye de n'i y'a ye i bɛ fɛn ta kan n'i y'a ye i bɛ fɛn diriger o ka sɔrɔ a kɛr'i ta de ye président Assimi ani premier ministre Shogeli olu bɛ ka Mali de ɲini fɔlɔ Mali ka kɛ malien denw de ta ye mais ninnu bɛ politique ko kɛlɛ de la an ni Ala cɛ a yɛrɛ ka Nusar kuma kana mɛn et puis a bɛ ka M5 ko kɛlɛ de fana ta k'o don kɛlɛ kiri karaw kɔnɔna na balima a ye Nusar kuma kana mɛn a yɔrɔ la maloya da de don ko ne b'a fɔ ko aw bɛ tubabukan de fɔ dɛ u bɛ se tubabukan fɔ dɔrɔn na an ka nin kuma tɔ la mɛn balimaw a y'a lajɛ Nusar ye mun fɔ a yɔrɔ la dɛ aw n'an ka namɛ ɲɔgɔn fɛ. Il serait inadmissible, Monsieur le Premier ministre, qu'à la fin de la transition, on dise à notre peuple que nous avons été incapables de lui offrir un plateau technique à même d'empêcher les évacuations sanitaires auprès de l'État, comme l'a fait le Niger. Monsieur le Premier ministre, il est une constante que vous vous contenez mal dans le boubou de Premier ministre. Vous êtes plus à l'aise dans le boubou d'activiste chef d'un clan politique. Pourquoi cette violation constante et régulière de la charte, notamment les valeurs et principes de neutralité et d'impartialité consignés dans son article 1er? Pour paraphraser les lignes, on ne peut pas s'asseoir sur deux chaises à la fois. Abela jeli ni kuma mede ko a kuma daminen na Nusar ko ni maloya ye ko ni transition bana ko lu ma se ka kuma bere sɔrɔ ka action ɲɛnama sɔrɔ ko yira malien na malien bɛɛ ki nisɔndiya bi Mali dugu bɛ ka libérer bi o tɛ fɛn ye parce que o bɛ ka Sado Kamara kɛ Assimi ka ministre de ye ministre minnu n'olu i ye jamakulu fara ɲɔgɔn kan cogo cogo dɔ bɛ ko dɔ kɛ ni kɛ non ni ministre minnu jogo man ɲi o ye Shogeli ka ministre ye ni ministre minnu ka ɲi sɔrɔsi ministre i n'a fɔ colonel Wage i n'a fɔ Sado Kamara olu ye sɔrɔsiw de olu b'u ka dana senten a bɛ ka maliyɛnw diviser de ka clan de créer o de to a jeune dɔw bɛ yen n'aw ma n'a kana da nin jeune ninnu na dɛ a fɛn fɛn bɛ senten kɔnɔ a TVC fara a chroniqueur fɛn fɛn kan a bɛɛ da bɛ file kelen na n filɛ ka kuma nin fɔ an ɲɛna bi koyi u si ma ɲi dɛ u bɛɛ bɛ complot in na a 80% a kɛmɛ o kɛmɛ i bɛ taa sɔrɔ fila de ka ɲi a TVC fɛn fɛn bɛ nin fɛn kɔnɔna na a bɛɛ de da bɛ file kelen na contre Shogeli u ye ne wele dɔw ye ne wele koyi ko ka Shogeli kɛlɛ n ko n t'a la n ye mabaa dɔw la hali sini n tɛ gɛrɛ u la mɔgɔ caman wulila Segu tɔgɔla karisa ɲɛngoya b'a la mɔgɔ ɲɛngoya tɛ ne la ne yɛrɛ woloden de dɛ hali ne daji to a bɛ partager awa Ala barika de don ne kumakan na o bɛ bɔ mun na o bɛ bɔ hɔrɔnya ni yɛrɛwoloya la yɛrɛwoloya kɔrɔ tɛ ko n ye n fa jeli ye dɛ yɛrɛwoloya ye kɛwale de ye i bɛ se ka k'i fa denkɛ i bɛ se ka k'i fa i mɔkɛ denkɛ mais bilahi i bɛ ko kɛ yɛrɛwolo man kan ka kɛ awa ne bɛ yɛrɛwoloya baara de la bilahi talahi ne tɛ intérêt kɛlɛ la dɛ jogo jugu bɛ ne la ne ma fɔ ko jogo jugu tɛ n na dɛ bilahi jogo jugu bɛ ne la an bɛɛ fɛn fɛn filɛ jogo jugu dɔ b'an bɛɛ la hali Assimi i bɛ taa sɔrɔ an bɛɛ sale affaire dɔ kɛ ka tɛmɛ o ye bɛɛ de ye mais ka taga mɔgɔw ka vie pousser an bɛ Mali jɔ la an ka armée bɛ ka duguw libérer bi Sado Kamara bɛ ka baara min kɛ n ka bɛ Shogeli de ka baara la Sado Kamara ka patron n'o ye Shogeli de u ye Sado Kamara k'o kɛ Assimi de ka ministre ye ka Wage kɛ Assimi ka ministre ye ministre tɔw minnu man ɲi minnu ye politicien o ye Shogeli ka ministre ye aw ni Ala cɛ ninnu ye Mali kurajɔlaw ye ninnu ye Mali kurajɔlaw ye ka tila jogo bɛ sigi kuma kelen mun kan bilahi taala o bɛ ka sigi kuma kelen de kan a bɛ ka politique kɛlɛ de ta k'o ɲɛsin Shogeli ma Shogeli bɛ ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya de d'a ma Faransi ka dimi ka kasaw kuru ka bɛ Mali bila Shogeli ye Faransi lebuli min kɛ Shogeli maliyɛn dɔw bɛ kasi ni mun ye maliyɛn dɔw bɛ hami ni mun ye bilahi taala Shogeli bɛ k'o baara de kɛ Shogeli nana Nations Unies na ka na Faransi lebu ko Faransi tunan ye o dimi bolo Faransi ko k'a b'a ka kasaw kuru Shogeli kumakan de ye Faransi découragé ni Shogeli kumana sans pɛrɛn de bɛ jigin Macron kan Shogeli dalakan o de ye RFI gɛn Shogeli dalakan o de ye Faransi disqualifié diɲɛ bɛɛ k'i daji tu Macron kunna Shogeli ye kulusi ni guloki de bɔ Macron na awa Mali problème ye Macron de 80% maliyɛn den kɛmɛ o kɛmɛ n'i y'a jɔ bi yanni k'i sigi Bamakɔ ko ɔkɔli ko dɛ ko santé ko dɛ e ka Mali yɛrɛ y'anw ta ye wa
Voilà des jeunes qui se disent qu'on est bon kalané ou nyekoi ou bien karabati baudo kataka Victor Hugo ka livre bau kalasa keniski to kan fola sa ko olu ko non akanga ketanto de boye ou bien o ira se o ka do minena koi anga kuma ko fomba e mun fo aye fomba ka kuma kana me malio aye tigere fo fomba ku aye tigere jumu be kuma mun fo de munu te transition fede olu kila ja kuma aye remarque logement socio kele wakati la siente kelengale ne kono wula ka ke kafiasi no de fo na ngona ya se asimi ma betse ka fo de bilahi talai olo ko sa wakati la ne wula ka manganchi u ye galon betike ne te mo ka kuma na mew ese ko kanam ko ministre de la sécurité non c'est très grave ça dit que transition djougou de flek a kuma tan quoi transition djougou numéro 1 nusar de bilahi talahi ala a djougou numéro 1 o nusar ndi odo ko so mo ini mo fefe be ja beti ko ke nyogonye nyo de fo asimi ngena ala ngo ne de be asimi be fili ne sebu tungara de be boka fana pion di fo de bi fe a wati wene ke jakuma ni warawi me biala manega chien bangia ala ne ka chien bangi bi ala e malien be ka chien bangi bi sebu tungara te nyango de awa dorome kele shogali ma dinema dorome kele asimi ka dorome kele tengono shogali ka dorome kele tengono nata tushi ka mais absa ke jogo do be na absa ke nyoko do ka main dans le passé obe harama dembela mais kon une transition ne connaît yuru ke une transition la o madeli ka ke awa une transition ka dorome kele atene kono menteke korota awa ne nata tuka ali shiri ni shogali filane be boka fo ali shiri na asimi filane sebu tungara de be boka fo pion ali chete ba faka awa be partager awa jembe kakoro o yere wulu yadi awa ala baraka de donner dans la kana parce que ne ta maliko de awa ne tesran je ne réfléchis pas galontige la nambarato na be contre bi réfléchir ouais bon ninga ne be bo pampara bango he asimi idiotala ou be sukali idiotala chekele mba fo activiste be onidi voilà donc ala ka baraka do asimi na ala ka baraka do awa asimi kodo ke nte fe ko fo erezoka asimi chido fu nyina o mumbu kono asimi yukumeo mumbu mo do kono ka nyesi sogalima ha mo wula kuma fe ka kodo nyesi sogalima asimi chifu nyina o asimi ka do ma kono te sogali ka a ne to bawda asimi chede mala asimi fode asimi cheba ko de aben ala na krete asimi chedi na asimi ta sama so sogalata politique go clé nous ça kuma ga bi mali jugu faso jugu transition jugu on debe ka nusara kuma kan bla fambe mohamunu me fe asimi ka gembi mohamunu me fransi ka barala bi mohamunu te transition fe ou te mali fe ou te ala fe ou ta kira fe on debe ka tikere fo nusara kumbi nte maloyaye erebe kuma ni kuma na ibe transition bi o de ko sangoma ni jugu bi mo jugu amayi kira fe de a virisi de bala a wu virisi do ala nga activiste do la a do ere kera naluma ere de ou ta do beta fa ou beta gauche à droite donc ala ka baraka do malila ne be kuma awane te saran fana parce que ne ba don ni transition go kele na ne jeli ba ko dera ni mi wulula bi ma ko wala fo de ma fo ko korole de me ambe woro na ko bi ne jeli pass activité ko ibise ka ne be rigueur me na kabila force de frappe me na kabila bila italai ma fo ngonye le plus ma fo ngon donne be ni be mo fo de mais tien fo la achete réseau ka mum bise ki ikoda ne kola achete kibi koda ne kola tien fo la ne be tien fo asimingena mba fo shogeli ngena ali shogeli filla ne ba fo mais manyan ko de kanga malika ke antaye shogeli yo mali ngini ko dama abe mu wara de no fe ni aybe kuma école sokoka ni aybe kuma corruption koka ni aybe kuma patati patata shagaja maduja ko jakuma e kalo mine de tabetade o ka soro jamana keritadi asimi be ka jamana ne ngini ka kantaye kanga yere wulu ya sigama ate cheto yako barake ni aybe kuma koka ka soro jamana yere de bibulu anata kuma to fe malion aya boga sirgi famba kuma kana me awrola aba sirgi famba mo ne bari bona aya la me anya ka fo yuka la sey premier fo ko sebe do dunga la inu ka abna note de premier ma we ga gen bu la so bon nete mo ko kele la ko nete mo ko kele premier ministre ko jari yo ama ko jari yo ani fangele fa on me mindo kalo tankono ali mo malem no be fe beni so jara ni malay donc o est sur badi ne bolo minga gele ne bolo tinya kono o te wari o te sami o yinga yere man koronya nyi mu soro somaula ne be woso ni odi fine ba to yibite ka ko abaga sigi fama ko kalete mo ko kala la journaliste ko ambe worom na ko bi journaliste ko kambe worom na ko bi
k'a fɔra ko u bɛ fɛ ko ka ko CNT mɔgɔ bɛ fɛ ka motion de censure kɛ contre Choguel u tun bɛ fɛ logement sociaux affaire waati la i m'a ye a jeune dɔw bɔra ka mɔgɔw pion pousser fan bɛɛ jeune tɔgɔ dɔnnen dɔw don u ye mɔgɔ pousser fan bɛɛ Choguel a dɔn ta sigi plateau kan ministre dɔgɔ k'a bɛ logement sociaux di yan ŋɔŋɔn t'a fɛ a dɔn ta bɔ tan Amérique kɔnɔ n'i ye campagne kɛ Sénégalais cɛ dɔ bɛ a ye campagne kɛ Amérique président a y'a la sigi ka milliard d'a ma ka taa kan ni Mali tɛ ka i dɛmɛbaga la ka wari ta ka di dɛmɛbaga ma mɔgɔ min bɛ ka gouvernement dɛmɛ mɔgɔ min bɛ ka faso dɛmɛ ka wari d'a ma ka moyen d'a ma a bɛ kɛ Amérique a bɛ kɛ Faransi Adam Diko o ye activiste de Mali kɔnɔ Macron y'a wele ka milliard ta ka d'a ma mais ni Assimi ye finalement dɔ wele ka milliard ta ka d'a ma a bɛ kule k'a sɔrɔ aw bɛ ka taa wari minɛ Faransi la aw bɛ ka wari minɛ aw bɛ ka payer da ka Mali ci mais ni Assimi wari di mɔgɔ ma ko ka Mali jɔ a b'a fɔ ko non ko bɛ ka activiste sara aw bolo ka wari di activiste ma ko ye crime de ya Amérique a bɛ kɛ mais ne de m'a minɛ awa ne m'a ɲini fana awa ne t'a nɔfɛ fana hali ni ye wari ɲini k'u b'a di ne ma sisan ko n ka bɔ ka nin kɛ m'a fɔ an bɛ nin wari di ma k'i sara i ka nin kɛ ne t'a minɛ jamais mais n'a dira activiste wɛrɛ ma hali activiste caman bɛ kule corruption n'u caman saralen bɛ ne b'a kalama o mais ne tɛ n da don o la ne bolo tɛ kojugu ye o ka wari di activiste ma Assimi ka activiste wele bi ka wari d'a ma o tɛ crime ye o bɛ kɛ Amérique mais tila ka photo ta ka yira la Sénégalais cɛ dɔ bɛ a photo bɛ n bolo a ye campagne kɛ Joe Biden ye a ye campagne kɛ Barack Obama ye Obama tatɔ la Obama ye wari de d'a ma ka taga Sénégal a ka taa agriculture développer ka so d'a ma Amérique diɲɛ bɛɛ ɲɛna ka photo ta n'a ye Guinée ka président Mamadi mun bɛ président la Guinée a n'a ka activiste bɛ photo ta mais hasidiya ni ɲɛngoya ni bisɛngɔniya bilahi talahi Mali activiste tɛ ɲɔgɔn fɛ i m'a ye bonya tɛ activiste ka Mali kɔnɔ wa Alassane Ouattara ka activiste lajɛ a bɛɛ bɛ condition na u bɛ ɲɔgɔn fɛ awa Alassane Ouattara bi i glorifier n'u ye Assimi kan k'i disi gosi ni anw de bi parce que an de bɛ ka Assimi ka bɛn mais ni Assimi ni Segu tungara photo yira ou bien ni mɔgɔ dɔ photo ka a milliard d'a ma i m'a ye a bɛ nin de la bon c'est tout mɔgɔ min président la Venezuela bi Bisi Bolda de kun don activiste de kun don président ye activiste de wele Bisi Bolda a kun bɛ taxi de boli taxi bolila de Bisi Bolda billahi talahi o de kɛlen filɛ président ye k'a wele président yɛrɛ d'a wele k'a ka faso jɔ ko hɔrɔn de don ka président ta k'a d'a ma Bisi Bolda o tɛ wari ko ye dɛ ka président yɛrɛ ta k'a d'a ma k'a bɛ faso fɛ o de filɛ ka Venezuela pays belebeleba in ko diriger bi donc a bɛ ko dɔ kɛ manamanakan ye olu tɛ ne bolo olu tɛ kobaw ye mun ka gɛlɛn ka mɔgɔninfin sara i k'i faso tarayi mais i sara k'i faso jɔ ne bolo tɛ kojugu ye awa ne t'a contre la a bɛ mɔgɔ caman ye ka bɔ ko karisa wari na a bɛ ne da y'a kuma la ne tɛ n da don o ko la mais ni e ye wari minɛ e tɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka wari minɛ n'i y'o de fɔ ne bɛ bɔ n k'e yɛrɛ fana y'a minɛ c'est tout ne t'a o dɔrɔn de sinon ne filɛ ne ma sara dɛ awa ne mago t'u ka wari fana na j'ai été clair et net donc n bɛ mun ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna a ye kosɛbɛ o ka bɔ naganagakanw kɔnɔna na Choguel y'a ka baara kɛ ka ɲa awa Choguel ka baara ɲana bravo à Choguel bravo à honorable Aboubacar Sidiki Fɔnba a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ